Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम +3 4 सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 8 रे थिबा वेलफेयर स्टेट जनमंगल राष्ट्र संपर्क रे आलोचना करिबा। पूर्वरु आमे एहर क्लास 3 जे पढ़ी सारछंती तथा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया एवं आह्वान एवं भारतीय राष्ट्र रे परिवर्तित प्रकृति क्षमतार सामाजिक आधार श्रेणी जाति वंश लिंग पढ़ी सारछंती। आज आम जनकल्याण जनमंगल राष्ट्र संपर्क में आलोचना करवा बोथ इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज रे। जो मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक रे क्लिक कर जॉइन हो जातु, जो द्वारा आपण मैंने यही क्लास रे पीडीएफ पाई परिबे, सिलेक्शन क्वेश्चन पाई परिबे एवं जनरल नॉलेज पाई परिबे। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करवा आज क्लास वेलफेयर स्टेट जनमंगल तथा जन कल्याण राष्ट्र वेलफेयर स्टेट। तो प्रथम ओडिया देखिए। विंश शताब्दी विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध पर जनमंगल राष्ट्र आविर्भाव और प्रसार होइछि। तो जनमंगल राष्ट्र केबे प्रसार होइतिला ना विंश शताब्दी विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध पर। द्वितीय विश्वयुद्ध पर अर्थ ना 1939 मसीहा पर। जनमंगल राष्ट्र व्यक्तिवाद और समाजवाद ये दुईटी तत्व आमर अच्छे गोटे व्यक्तिवाद जोटा कि व्यक्ति विशेषों उपर निर्भर करे एवं समाजवाद जे समाजर मंगल पे चाहे। तो हिताधिकारी ये दुई जनकर समन्वय रे कौन उद्भूत हुए ना जनमंगल राष्ट्र। व्यक्ति व्यक्ति प्लस कौन समाज एपरी पॉइंट देके आपण माने मन रखंतु, मन रहिबो। यह व्यक्तिवाद और समाजवादर उग्र रूप को त्याग करी एक मध्यम पंथा अनुसरण करे। व्यक्तिवाद कौन कहे ना व्यक्तिर स्वाधीनता, व्यक्ति किपरि उन्नत हम से समाज को लक्ष्य कर न। समाज कौन करे समाजवाद ना समाज उपरे निर्भर करे, समाज को प्राधान्य दिए। किंतु से जो उग्र रूप उग्र थाए तांकु आमे त्याग करिकी कौन प्रस्तुत करि परिबा ना गोटे जनमंगल राष्ट्र। व्यक्ति और राष्ट्र मध्य यह समता रक्षा करि। जनमंगल राष्ट्र व्यक्ति और राष्ट्र मध्य समता रक्षा करथाय। नेक्स्ट 1942 मसीह जनमंगल राष्ट्र धारणा प्रथम इंग्लैंड विकास लाभ करथिला। तो जनमंगल राष्ट्र केबे उद्भव होइतिला ना 1942 रे एंड को देश रे ना इंग्लैंड रे। एमसीक्यू आसी परिबो मन रखिबे। तो शिल्प विप्लव और पुंजीवाद जोगु पाश्चात्य देश मानकर अर्थनैतिक वैषम्य सामाजिक अत्याचार और शोषण वृद्धि पाइथिला। शिल्प विप्लव और पुंजीवाद जोगु सब वैषम्य सामाजिक अत्याचार और शोषण वृद्धि पाइथिला। शिल्पायन शहरीकरण दुर्गुण गुड़ी को प्रतिकार पर जनमंगल राष्ट्र उत्पत्ति होइछि। 1942 मसीह इंग्लैंड रे सामाजिक बीमा उपरे भेबेरिक रिपोर्ट प्रत्येक व्यक्ति जातीय सर्वनिम्न चिठा प्रस्तुत करी जनमंगल राष्ट्र भित्ति स्थापन कला। को विप्लव को रिपोर्ट भेबेरिज रिपोर्ट 1942 मसीह इंग्लैंड यहाँ पढ़ी पारे। भेबेरिज रिपोर्ट कौन पूरा भेबेरिज रिपोर्ट रे यहाँ गोटे पाराग्राफ। यही रिपोर्ट कौन भेबेरिज रिपोर्ट ताने कौन लोक मानकर अभाव असुविधा दूर करने प्रस्ताव रखिला। लोक मानक स्वास्थ्य सेवा समाज अज्ञता निरक्षरता दारिद्रता दूरीकरण में यही प्रस्ताव रे गुरुत्व दि जाइतिला। जन्मरू मृत्यु पर्यंत लोक मानक बीमा सुविधा जोगाइबा भेबेरिज रिपोर्ट मत देथिला। यही रिपोर्ट अनुसार इंग्लैंड रे विराट सामाजिक बीमा प्रचलित है। तो भेबेरिज रिपोर्ट इम्पोर्टाट रहिबो। 1930 रे कौन है ना 1930 दशकर अमेरिका रे विराट मांदा अवस्था देखा देथिला। यह दूर करने अमेरिकार राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट केतक प्रगतिशील पदक्षेप ग्रहण करथिले। रूजवेल्ट को यही प्रगतिशील पदक्षेप न्यू डील कार्यक्रम नाम जनमंगल राष्ट्र संबंध में धारणा सृष्टि करथिला। तो देखंतु इंग्लैंड रे भेबेरिज रिपोर्ट एवं अमेरिका रे कौन ना न्यू डील कार्यक्रम ये सब एमसीक्यू आसी परिबो। द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 रु 1945 जोगु विश्व अर्थनीति विपर्जय हो जाइतिला। निहत भाव में द्वितीय विश्वयुद्ध पर अर्थनीति मांदा अवस्था होइतिला सारा विश्व रे, कौन पर्टिकुलर देश नुहे सारा विश्व रे। तो यह ठीक करने आमको कौन करा पड़ो
ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେୟା ବିଶ୍ୱରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୋଲିସ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାତା କିଏ ଥିଲେ ନା କିଏ ସବୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନା T.H. ଗ୍ରୀନ୍, L.T. ହବହାଉସ୍, J.A. ହବସନ୍, J.M. କେନ୍ସ। ତ ଏତିକି ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ। ଅନେକ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଲୋକ ଏତିକି ଥିଲେ। ତ କ'ଣ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ। T.W. କେଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ। ସଂଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ T.W. କେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ସାମାଜିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସାମାଜିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ T.W. କେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା G.D.H. କୋଲଙ୍କ ମତରେ। G.D.H. କୋଲ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ ହମିଆନଙ୍କ ମତରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସମାଜବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବିବାହ। ନେକ୍ସଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ? ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁଣି କ'ଣ? ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଲେ କି G.D.H. କୋଲ କହିଥିଲେ କି ନାଗରିକଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣା। ତ ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖେ। ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ପାନୀୟ, ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଅଛି ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଓ ସମାଜବାଦ ମଧ୍ୟର ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେମିତିକି ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ମଧ୍ୟମ ରାସ୍ତା ଅନୁସରଣ କରେ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ଥାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାର ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରୋଜଗାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ, ବେରୋଜଗାର ଦୂର କରିଥାଏ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ। ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ବି ଅଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ପାନୀୟ, ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଅଧିକତମ ସମାନତା। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାନତାର ଅନୁପାତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଧିକତମ ସମାନତା ଏମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମାନ ହେଇପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମାନ ହେବା କଥା ହେବ, ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଅନୁପାତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷାର ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ନାଗରିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ନେକ୍ସଟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନର ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜନମଙ୍ଗଳ ଓ ଜନସେବା କ'ଣ? ଜନମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଜନସେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଖରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ଓ ଜନସେବା। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସେବା ଜନମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସବୁ ଦେଇଥାଏ। ଜନମଙ୍ଗଳ ଜନସେବା କରିଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗର ଭାବନା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ କାମନା ନ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଯେମିତିକି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ।
सामाजिक और अर्थनैतिक न्याय सामाजिक अर्थनैतिक समस्त मिलता है जमी जाति धर्म समस्त की समानता अधिकार मिलता है अर्थनीति भी समानता अधिकार मिलता है गणतंत्र उपर गुरुत्व व्यक्तिर सुसंगत अभिवृद्धि जनमंगल राष्ट्र गणतंत्र उपर गुरुत्व देता है बंधु दार्शनिक और पद प्रदर्शक राष्ट्र जनमंगल राष्ट्र व्यक्ति और समाज बंधु दार्शनिक और पद प्रदर्शक अटे यह केवल व्यक्तिर विपद आपदर साथी नुहे बर जीवन प्रत्येक मुहूर्त में दार्शनिक पथ प्रदर्शक हिसाब से साहाय्य करता है तो संक्षेप में कहवाक गले जनमंगल राष्ट्र गणतंत्र एक मौलिक आवश्यकता निहत भाव गणतंत्र माने कौन लोक मानक द्वारा एक सुसंगठित शासन व्यवस्था तो लोक मानकर अभिवृद्धि जी चाहे सी हूँ जनमंगल राष्ट्र तो गणतंत्र उपर निहत भाव गुरुत्व प्रदान करते तो यहाँ तार कौन कंक्लूजन आसो तो जनमंगल राष्ट्र अर्थ एवं तार कौन अर्थ एवं प्रकृति बा लक्षण संपर्क आलोचना कर गोटे लंग टाइप पढ़ले आपण मैंने एति लिखिए और भल मार्क आनीपर पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आम आलोचना कले तो ये ओडिया रे नेक्स्ट आम सामाजिक मंगल प्रशासन पढ़िया सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एवं देखिए इंग्लिश मीडियम कौन अच्छी जो मानकर इंग्लिश मीडियम अच्छी से देखी नियंतु आपण मैंने ओडिया रे बुझी सारी एवं इंग्लिश आपण मैंने नोट कर नियंतु तो वेलफेयर स्टेट कौन तार यहाँ इंट्रोडक्शन रहा The welfare state has often been described as a state that takes responsibility in provide basic economic and social security. तो इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी दबा क्या ना सिटीजन्स को तो यहाँ तार इंट्रोडक्शन नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इंडिया रे कौन कॉन्सेप्ट अच्छी कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट कौन ना दान एंड धर्म ये दुटा तो से आलोचना कराई देखी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल कौन लिखाई तो ये आज क्लास बोथ ओडिया एंड इंग्लिश रे तो नेक्स्ट क्लास रे देखा रही जय जगन्नाथ।